Roman Script for Kobrok Choba has announced that TSF has their full support for conducting strike on 8 August in demand of Roman Script. On Sunday, Roman Script for Kobrok Choba chairman Bikas Roy Deborma announced this through a press meet. The TSF has called for a 12-hour strike on August 28 in Hatai Kotor, Champaknagar, Hejamara, Bishramganj and Monugat on the demands of inclusion of Kokborok Roman script in all exams. TSF General Secretary Hamalo Jamatia announced the strike at a press conference at Agartala Press Club on Saturday. Similarly, the Khumlung Press Club and all other 7 press clubs that comes under Khumlung Press Club happily agreed to the announcement that the TSF has called for a 12-hour strike on August 28 in Hatai Kotor, Champaknagar, Hejamara, Bishramganj and Manugat on the demands of inclusion of Kokborok Roman script in all exams. Likewise, the TIPA and TPA may also support for the same. Khumlung Press Club President Angshumoy Debarma gave this announcement through a press meet at Agartala on Saturday. After that, once again by Roman script for Kokborok Choba chairman Bikas Roy Debarma has announced that TSF has their full support for conducting Bandh on 28 August in demand for Roman script through a press meet conducted at Nutunpalli area of Agartala. Kokhair mutise RSKC to Roseman Kishing Inka Kaman. The single issue to it is on Shabakle Fayoka, Roman script, Kokborok Roman script. Abuni Samung Roboti, so Yafon is make a Samuro Tali Fike. Kasaka Clay, Koglam, Salema Bishindi Clay, governed by the Education Department, the Director of Kokborok and other minorities languages, Abroki Salai, CBSC, Salai, TBSC, Salai, the SAERT. Kaishafano organization বা institution বাদ করি যে institution লগে সংকট চালাই দিয়ে যখন সংকট চালাইকা হাইফানো নাইকা যে রোমান স্ক্রিপ্ট নো Kokborok ফরাংনা বাগে যে চিনতে দাবি আবার রোমান স্ক্রিপ্ট ফর Kokborok সমানি দাবি সিবিয়া হাগনাঙ্গাই হায়ঙ্গনাঙ্গাই Kokborok সানাই যে জায়গাও তো চিন ত্রিপুরা হাও তো বাংলাদেশনি হাও তো Asam ni hawa to bote kum jalan hawa bote bo. Jo to ni no bukhani nai mong ngakai Kokborok bagi Roman script. Ke abo 1967 ni sini sumi chagi feleza in da bisin bo ni khu phai ja. Okay, kai yogya ngai tini Tripura Students Federation borok miao asuk laika. Okay, khana August 28 tarik Shombar, borok Paragonda ni bagai Tripura bon call kolika strike call kolika. Mungkin Roman script for Kokborok coba borok ringmani TSF ringmani os borok strike no, so khabai khubbai kelai so support kelai borok. Mungkin sini Kokborok untuk nai Tripura hawa. Tapi ko je organisation of tunggu NGO struktur. Oh coba Abo Chini jotono no coba, coba jotono sekarang itu, tapi kenani TSF ko baik ko exam strike ni program tu, program jotono coba baik ini tu, jotono tadi koi naruh, tapi koi baru. Sar busu jauh sukses orang nanti bong mau coba nanti kas semai udah tahu nanti ini rokok rosa jenak harga na. Kas orang fan tu kau beri. Tambah ke Kok ni bagai coba angka hayam sakau jenis lain kathar kok coba. Gendong saya mana? Kok ni bagai kok bang lain thangin no 1952 Indian Union State Iri Organization gendong jatuh saya mana? Kok mas state ozarau khadaka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat. Kok nu tu ini? Kok bang lagi, kok hecak lagi, calaya, bagi state khazaka. Ab dulu tahu state khazaka. Sebelumnya Haryana, Himachal tahu, Punjab. Ab bo kok no tu ini khazak. Ab dulu kok no tu ini Assam no khage sebelumnya tahu kok bang state no kok. Kita sin no kanau sini Ari, Bangladesh bo kok no tu kok bang lagi ini katal. Ha ini berok sini jaka khajaka. Ini apa no? Kok muka hayam sakau jenis lagi kathar kuk
যত দফা বসংনি যত নাংমানি সিনেমা কক আমপাকে কক নি চবাবো কেবল কাসনাই বা কাসরাগনাই হিনি বা মহিনি আন খাকায়া আচ্ছা ন কোনো জায়গা টিকেটিং আম হারো খানি তেনা রুট ব্লক जों तो जेहेतु सापोर्टिंग वसा तो मांबा उकलोको तो के दुमसानाय रखसेबा ओमफ्राय आबो TSF लोगनि मियावंगर नि जे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो माने प्रेस कॉन्फ्रेंस जों खुलुखा ब्रो कोना टिकेटिंग रो खायने बिस्रंगजो खायने हिनि खनाबो हाथाय गतर खायने हिनि खनाबो मनोबो खायने हिनि खनाबो लोगो particular place तो जों सामग्रालिया हायबानो जों बरबाय क्लोज कांटेक्ट तो जरा जरो पग दुबे पगरो सालायो जे जागा जोबा बरबे चुबासु नामे जों चुबा होना पागे रेडी गए तो चिनि जे काउबरो रोमान स्क्रिप्ट फर काउबरो जोबानि जे यूनिट तो त्रिपुरा जे जागा तो जत जागा न खबर होगा TSF नो चुबा दे আচ্ছা স্যার দলপুরতে বক্স নগর বা ইলেকশন চলিত 5 তারিখ আর গোবাং প্রচার খাইতো হা প্রচার খাইনে রং কোন হা কবং মত খানা সাজা নগর जों तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या ओके इलेक्शन तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नि व्यापार ओके आबो बरनि व्यापार पर ताम फ्रेंड प्ले आबो बरनि थानि के पाब्लिक थानि चिनि कैसा पय मंसे तो नाय पाब्लिक थानि पय मंसे तो नाय जे आरो इलेक्शन कैंपेन ने जे चिनि बररक थानाय रक वानदिर बां साया चिनि बरक थानाय रक बरक न किसा सुंथु जे कब बरनि बागे नं निताम कब तो नं निताम ना हातां तो नरक ताम खले माने तो ते नरक ताम खले ना मुसुना तो नं बिस को बुखा बिस सुंथुं बरक न सुंना ना हाय के ताम खले ना যদি বা মানে নরনে স্ট্রাইক হাপাং বুসিং নাই আং মাংকে আবার নরনে জবা যদি হাপাং নরক স্ট্রাইক নে করে বা হাপাং নরনি সারবুং ন বুসিং কে নরনি থিনা মতে কোন প্ল্যান দं स्ट्राइक साजन स्ट्राइक खालामनान बागे खालामनान बाय इंगै थांगोन आबो जों वानसु गैया आबो जों गभर्नमेंट नो कैसा गभर्नमेंट थानि कैसा इम्पल्स कैसा रखमान कैसा मेसेज रखमान से नाइदि ए हास्तेनि कक परक सानाय पसंनि परक बखा दुबजा नो बरनि सेंटिमेंटति ताथुंनि एक्चुअली और प्रॉब्लम ता मुंगबा तब रिसेंट जे प्रॉब्लम बनि होबे ऐसे आता कुन किस बैसा से नरक सेबानो विद्या ज्योति स्कीम नि अंडर त्रिपुरा तो जतो स्कूल गवर्नमेंट जतो स्कूल जतो नो TBS इन अंडर तो माने ओके विद्या ज्योति नि स्कीम नि बिसिंति खलायै 100 नंबर्स ऑफ स्कूल्स अब CBSE को ट्रांसफर खले जाका CBSE बोर्ड नि अंडर थाका ओके आरो बिसिङो 10-12टा स्कूल दङो अब TBS दंफ्रो इंग्लिश मीडियम तै बाद बागे तो बांग्ला मीडियम ओके CBSE नि CBE कैसा चिटी सकायका TBS नि थानि जे CBSE तो जेहेतु इंग्लिश मीडियम स्कूल बा जो तो क्वेश्चन पेपर रो इंग्लिश में नो प्रिंट आउट करे कानो अरनि जे स्कूल नि सराय रो तब TBS तो मनी CBS फाचा क्लास होय क्या बर वाना जाखा का बर तो बांग्ला मीडियम में पढ़े फैमानी गई तब बांग्ला मीडियम में पढ़े फै इंग्लिश में क्वेश्चन खाय जाखा गई और क्वेश्चन नंबर कांगले बुझिया अब कैसा प्रश्न करे ओके इंग्लिश मीडियम जेहेतु CBSE का इंग्लिश मीडियम के आंसर शीट फिग्रुबो बर इंग्लिश में शीट इंग्लिश में मान माया तो प्रश्न तो एकाना अब तो को कालायखा ना कई गवर्नमेंट लेवल में को काका कालाया कोई बरक डिसिजन खा जे बिसिंगनि बिसिकथानि बागै त्रिपुरानि जे स्कूल रो TBS नि सिम CBSE थांका बिस्कुल बांग्ला मीडियम जे स्कूल रो ओ स्कूल रो नि स्टूडेंट नि बागै बिसिंगनि बिसिकथाम रमायनाय बुनो क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल क्लेजरनाय ना बांग्ला स्क्रिप्ट बांग्ला लैंग्वेज में क्लेजरनाय तै इंग्लिश लैंग्वेज में क्लेजर के आंसर शीट को ब्रो बांग्ला में क्लेम नै इंग्लिश में क्लेम तब और कक काव जे कक बरक CBSE वो खबजा मानि उलो जों CBSE नो कयका जे CBSE वो कक बरक जेटा दरो क्वेश्चन पेपर सेट क्लेम
o question paper Roman script by set khlaidi Bangla script by set khlama by পাশাপাশি Roman script by khlaidi inga abo borok kosebin tongmani ulo government is pressure sugoika narok saibano je Tripura government nka borok beani bhabe Bangla script no kokoro sakao phinglo bitoni abo borok ni hidden agenda ya abo puno open agenda okay ani kok terma suite be sujane suje abo sanai sabba ang sanai ble okay ang kai sano ani bagai Roman script nung oro Bangla script sanai sabba okay sakado normi abo tero to kha kai fiaba je student of tongo tabe CBSE o thanai kabangma ko private ko school of tongo Roman borok segami sibino English medium to o English medium is sarairo je borok je sarairo asiktin borok Roman script by pore fika gai Bangla script is hirile masikuri borok to Bangla script by question type phrase kono jodi situ board ni porikha rizaka borok pore hoite manne ar pore honi mai hanke borok ta answer shine gai abo to jung je bujimani kai kok borok sanai student rokni thinango kasonani naimani kok sabo okay kok wanjui sanai rokni ba Bengali medium o porinai rokni ba ke no bilingual question paper ko khlena gosibo bilingual answer sheet ko khlena gosibo gai kok borokni ba ke by script sheet as khlena gosi ang ka ta man ko ba of the discrimination language discrimination pura puri discrimination ga abno jung gosi okay abno gosi ang am bagino ono selengi nei bono protest rena bagino TSF sekangai pheka tambagai hingkai script issue to ye language issue to jotto sle effect society ni je section jotto bikabang affected on abo student ke student ro sekangai phaine abo to sijak boni sago ja hoki sikan khlaiba ke borok sekangai pheka ambagai TSF no hambai tai je student organization to sin borok kok sanai borok sanai borok sekangai phaitu phajaga phaitu sampai lagi jung okra jara to jung to ngono to jung borok subar fiaba tabuk je परिस्थिति ए script issue to je movement abo civil movement ni character mukham through program to Tripura government central government TBSE CBSE abono hiliku klewas nang. The press meet was attended by Roman script for Kokborok Choba co-convener Sunil Debarma and treasurer Niru Debarma. Reported by Omid from Agartala, Chini Khorang.